ذرا حیرانگی ہوئی تھی کیونکہ وہ جج صاحب کہہ رہے تھے، ایک جج نے کہا یا میں غلط سمجھی ہوں گی کہ اگر آپ کے پاس گھڑی ہے نا، رولیکس کی گھڑی، وہ اس کو کہہ رہے تھے ہمارے لائر کو، خواجہ حارث کو، ان کو کہہ رہے تھے کہ جو تم نے رولیکس کی گھڑی جو اگر تمہارا بھائی تمہیں دیتا ہے، چیف جسٹس نے کہا، تو تم نے اس کا جواب دینا ہے، بھائی نے نہیں دینا۔ یہ مجھے نئی چیز، یہ تو چیف جسٹس نے بات کی تھی۔ حالانکہ پھر جو یہ سارے پارلیمنٹیرینز ہیں، پھر یہ بیوی بچوں کے اثاثے کیوں دیتے ہیں؟ پھر نہ جمع کریں ای سی پی میں، اچھا یہ الیکشن کمیشن میں نہیں جمع کراتے، پھر وہ بھی بند کرا دیں۔ پھر یہ تو بے نامی جس کو کہتے ہیں، وہ تو پھر وہ سسٹم ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن سمجھ تو میرے خیال میں ہم سب کو آ رہی تھی، ہم بھی ذرا تھوڑا سا بڑا اچھا تھا یہ کیس ہمارے لیے ایجوکیشنل تھا۔ پاکستانی، میں لائر تو نہیں ہے لیکن ہم پاکستانی تو ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ پبلک انٹرسٹ کا کیس تھا، اور عمران خان جو کہہ رہے تھے کہ یہ تو منی لانڈرنگ کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنی لانڈرنگ کر لی ہے۔ یہ جو نیب کی ترامیم آئی ہے، اس سے لوگوں کی لانڈری ہو گئی ہے، صاف ستھرے ہو کے نکل آئے ہیں۔ اچھا علیمہ خان صاحب، آج ہم نے دیکھا اور سنا بھی کہ ججز صاحبان بار بار یہ بات کہہ رہے تھے، یہ ریمارکس دے رہے تھے کہ سب کو بیٹھنا چاہیے، مل بیٹھ کر تمام سیاسی جماعتوں کو آگے بڑھنا چاہیے، وے فارورڈ نکالنا چاہیے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے خان صاحب اس پر عمل کریں؟ نہیں، کس چیز کے لیے؟ ملک کو آگے چلانے کے لیے، جمہوریت کو آگے چلانے کے لیے۔ جمہوریت کس چیز کو کہتے ہیں؟ جمہوریت وہ نہیں ہوتی کہ جو لوگوں کا جن پہ لوگوں نے اعتماد کیا ہے وہ پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھے ہیں، اس کو جمہوریت کہتے ہیں نا۔ دیکھیں، اصل میں جمہوریت ہیں لوگ ہیں، انسان، جن کو انہوں نے ووٹ دیا وہ تم نے چوری کر لیا۔ اب آپ کہہ رہے ہو کہ جو چور ہے اس کے ساتھ جا کر بیٹھ کے، میں پاکستانی ہوں کہ نہیں، کہ میں پولیٹیکل بات نہیں کر، میں پاکستانی، میرا ووٹ چوری ہوا ہے، اگر میں ایک 119 NA کے اندر ووٹ ڈالا ہے اور میرا آپ چوری کر کے لے جائیں، میں نے تو ان کو ووٹ نہیں دیا۔ اب مریم نواز کو میں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا، اب اگر وہ جا کر اوپر چڑھ کے بیٹھ جائے، میرا اعتماد نہیں ہے آپ تو۔ اعتماد لوگوں کا ہونا ہے، یہ صرف پارلیمنٹیرینز کا نہیں ہونا، ہم لوگوں کا اعتماد چاہیے ان سب کو۔ اور یہ اگر چوری کر کے ہمارا، اگر عمران خان کا سارا ووٹ لے کر بیٹھ جائیں، آئندہ اگر آپ کا فون جب چوری ہوگا، آپ پہلے اس کے ساتھ مل بیٹھنا، آئندہ اپنا فون واپس نہ مانگنا اور نہ ہی کیس درج کرا۔ ویسے میڈم آج عمران خان صاحب نے 45 جو فارم ہے، 45 فارم کا بھی تذکرہ کیا کمرہ عدالت میں قاضی صاحب کے سامنے کہ فارم 45 کے تحت یہ حکومت آئی، تو اس سے کیا امید ہے واپس؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فارم 47 سے آئی ہے ان کی مورل اتھارٹی نہیں ہے، ان کے پاس جواز نہیں ہے، کہ لوگوں کا کانفیڈنس ان میں نہیں ہے، اس لیے یہ کاروبار ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ لوگوں کا جب اعتماد ہوگا اپنے کہ ہمارے الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے، تو پھر ان کا بزنس کانفیڈنس آئے گا اور پھر انویسٹمنٹ آئے گی۔ جب تک انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، کاروبار نہیں ہوگا، اکانومی نہیں بڑھے گی، امپلائمنٹ نہیں ہوگی۔ اچھا، عمران یہ تو کامن، یہ تو کیا کہتے ہیں، اکنامکس کی یہ بیسکس۔ عمران خان صاحب نے ایک موقع پر کہا کہ ججز کو کہا کہ آپ کے اوپر اعتماد ہے، میرا بھی اور تمام دیکھنے والوں کا بھی اور پورے پاکستانیوں کا۔ اس کے اوپر ججز نے کہا کہ ہمارے اوپر اعتماد نہیں، بلکہ ہم لوگ تو اگر ملک کو کچھ ہوا تو سیاستدان ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب یہ مل بیٹھنے کا کیا اس کا تعلق ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سیاستدانوں کا قصور ہوگا، ججز نے صحیح بات کی ہے، لیکن جب وہ آپ کا چوری کر کے آپ مل بیٹھ کے، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ میں آپ سے دوبارہ سوال پوچھوں، آپ کا جب آئندہ کوئی فون چوری کرے گا، آپ اس کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرنا آئندہ، اور فون واپس نہ مانگنا، یہ آپ کو اجازت نہیں ہوگی۔ اب میں ابھی آپ کا فون چوری جو کرے گا اس کے ساتھ مل کے بیٹھنا اور فون واپس نہیں لے سکتے۔ ججز نے کہا کہ ہم یہ ہے کہ اگر وہ سارا مینڈیٹ واپس کر دیں، چوری شدہ مینڈیٹ واپس کر دیں اور پھر آ کے بیٹھیں، کیونکہ دیکھیں پھر وہ اصلیت میں بیٹھیں گے، پھر شہباز شریف آ کے بیٹھے گا 17 سیٹوں کے ساتھ، مریم نواز آ کے بیٹھے گی 25 سیٹوں کے ساتھ، اور جو پیپلز پارٹی نے بھی لی ہیں 11 سیٹیں، وہ بھی واپس کر دیں، اور جو وہ IPP کیا تھی، وہ IPP تھی، وہ بھی 2 سیٹیں لے کر، انہوں نے تو صحیح ڈاکہ ڈالا تھا، ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا وہ۔ اچھا، یہ سارے جو چور ہیں یہ سیٹیں اپنی واپس کر دیں، یقین کریں ہم سارے پاکستانی ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، عمران خان علیحدہ چھوڑیں،
हम सब उनके साथ बैठ मैडम जाएंगे। जजेस ने कहा कि हम आखिरी ऑप्शन है, जजेस ने कहा कि हम आखिरी ऑप्शन, अगर हम भी फेल हो गए तो फिर क्या होगा, यानी कि जजेस अपनी लाचारी का इजहार कर रहे हैं। मुझे तो नहीं समझ आई उनका क्या मतलब था इससे। देखिए सुप्रीम कोर्ट तो वो आखिरी दरवाज़ा है जिससे हम इंसाफ मांगते हैं। अगर वो बेबस महसूस करेंगे फिर हम लोग कहाँ जाएंगे ये हमें भी नहीं पता। अच्छा अलीमा खान साहब, आज उस वक्त कहकहे लगे वहाँ पर वकला हजरात हंसते रहे जब खान साहब ने अचानक कहा कि मैं आप तमाम तर लोगों से बड़ा हूँ, यानी जजेस साहब की साहिबान की जानिब वो इशारा कर रहे थे, तो किस तराजुर में बात कर रहे थे कि मैं आप सबसे बड़ा हूँ, किस उम्र के लिहाज से? वो जजेस की रिटायरमेंट एज क्या है? 63। हाँ। बोलने को मिले, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब बोल रहे हैं और वो आप सब जानते हैं, जब वो बोलते हैं तो फिर वही बोलते हैं और वो बोलते ही चले जा रहे हैं, बोलते ही चले जा रहे हैं, और उनके पास अभी कहने के लिए बहुत कुछ है। ये नहीं, इतनी सारी फाइलें और इतनी सारी चीज़ें वो लेकर आए हैं ख्वाजा साहब कि वो अगर चाहें तो इस केस के ऊपर 3-4 दिन और भी बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ख्वाजा साहब के बोलने का इंतज़ार करना है तो फिर खान साहब की बारी आज के अगली दफ़ा भी शायद ना आए। लेकिन अगर ख्वाजा साहब को बीच में ब्रेक लगा के आपने इमरान खान साहब को मौका देना है तो वो एक अलग बात है। अच्छा, लास्ट टाइम जो स्क्रीन बंद हुई थी, जो गलती से एक शख्स की जानिब से उतार के ऊपर पाँव रखा गया था, वो सुना है कि आज आपसे उनकी मुलाकात भी हो गई है उस शख्स की। सुबह मुझे दिखाया है इन्होंने मुझे सुबह कि ये वो खुद ही आ गया था मुझे मिलने के लिए। वो मुझे खुद ही मिलने के लिए आ गया था। उसने कहा जी मेरा पाँव लग गया था। नहीं वो वाकई मैं देख रहा था, वो एक्सीडेंटली उसका पाँव पाँव लग गया था। वो है उनका कोई बुकला के साथ शायद होता है। नहीं आप वो कोई ऐसा ही है, नहीं ऐसी बात नहीं। मुझे किसी वकील के साथ ही आके मिला है वो। अतर मुल्ला साहब की तरफ से इख्तिलाफी नोट सामने आया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन के नताइज से वाज़िया होता है कि लोग अल्लाह को लोग चाहने वाले हैं। वो फैक्चुअल है ना, फैक्चुअल है वो बात, उनकी फैक्चुअल है। देखें वो उसूली बात कर रहे हैं, लेकिन अदलिया की जो अक्सरियत है उन्होंने दूसरी बात की है। दैट इज़ वाई इमरान खान को लाइव नहीं दिखा रहे, वरना आप सब लाइव देख रहे होते हैं। अच्छा बताइएगा कि इससे पहले ये तीसरी समात जारी है, इमरान खान साहब को मौका कम मिल रहा है, आज भी अभी तक नहीं मिला, तो ख्वाजा हारिस साहब ये दलाइल देते जा रहे हैं, तो एक अलग से समात क्यों नहीं रख लेते जिसमें इमरान खान? देखिए हैरत की बात पता है क्या है? हैरत की बात यहाँ खबर ये है कि इमरान खान इस वक्त नैब के केसेस का सामना कर रहे हैं और वही कह रहे हैं कि नैब के कवानीन को सख्त किया जाए जैसे पहले थे, और जो लोग नैब के कवानीन से अपनी जान छुड़ा के जो पर्सन स्पेसिफिक कानून बनाया, जो लोग जान छुड़ा कर निकल गए हैं, वो लोग कह रहे हैं जी सख्त ना किया जाए। तो ये तो हम पहली दफ़ा देख रहे हैं। अगर इमरान खान के कहने पे ये नैब के कवानीन वापस सख्त हो जाते हैं तो उसका नुकसान इमरान खान को होगा फौरी तौर पे, लेकिन वो ये चाहते हैं कि ये हो। और अगर नैब के कवानीन बाकी लोगों की PDM की जमातों ने जैसे उसको नरम किया, वो नरम रहते हैं, तो उसका फ़ायदा भी इमरान खान को होगा, जो इमरान खान नहीं चाहते कि उनको फ़ायदा हो। आपको आज तक जाने की इजाज़त मिल जाएगी क्या होगी? अभी जा रहा हूँ ना सामने कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट है, सामने हाई कोर्ट है, वहाँ जाके देखते हैं फैसला क्या है जज साहब का। क्योंकि कल फैसला सुबह महफूज हुआ था, शाम तक महफूज था, आज सुबह से मैं कोर्ट में ही था और अभी तक मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वो मेरे वकील और दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं, वो भी वेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी अब शायद फैसला आ जाएगा, तो इस उम्मीद के साथ मैं वहाँ जा रहा हूँ कि मुझे दोबारा अपने टिकट कैंसिल नहीं करने पड़ेंगे। क्या होगा अगर आपको आपके खिलाफ फैसला आता है हाई कोर्ट से? नहीं मेरे खिलाफ कैसे आएगा फैसला? हाई कोर्ट क्या कहेगी नहीं जाना इस जज पे? ये तो मुमकिन नहीं है ना। तो ये देखते हैं कि फैसला क्या है, पहले उसको पढ़ लें फिर देखते हैं। कुछ नॉन लीगी रहनुमाओं की तरफ से कहा गया था कि इमरान खान को 8 कमरे दिए गए हैं जेल में, तो आज वो मुकफ जो था वो गलत सामने। नहीं 8 कमरे नहीं है, वो एक ही कमरा है जिसके अंदर इमरान खान रहते हैं। जेल के SOP होते हैं कि जैसे ही मगरिब की अजान होती है तो उस कमरे के अंदर कैदी को बंद कर दिया जाता है, और फजर के बाद जब रोशनी पूरी तरह फैल जाती है तो नाश्ता करते वक्त वो कमरा खोला जाता है। ये नहीं आप ये समझ लें कि 12 घंटे तकरीबन वो कमरा बंद रहता है, 11-12 घंटे वो कमरा बंद रहता है, और इतनी देर के लिए वो कमरा खुलता है। जब वो खुलता है, चाहे वो दिन में 2 वक्फों में खोलें, चाहे वो पूरा टाइम खोलें, चाहे वो उसको बाहर में बीच में भी बंद करें, वो टाइम होता है थोड़ा सा बाहर वॉक करने का, वो आपको मिल जाता है। अदरवाइज आप इस कमरे के अंदर ही होते हैं। एक्चुअली ये जो सामने कॉरिडोर आपको नज़र आ रहा है ना, मैंने क्योंकि जेल अंदर से आप देख ली है, ये जो आपको सामने कॉरिडोर नज़र आ रहा है ना, जो जहाँ पे मशीन पड़ी हुई है, ये तमाम कैदियों का मुश्तरका होता है। यहाँ पे सेल होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह सेल्स होते हैं। हर सेल के सामने यही वाला कॉरिडोर मुश्तरका होता है। सारे कैदी यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं जब दिन को बाहर खोला जाता है, और जैसे ही मगरिब की अजान होती है सबको वापस उनके सेल्स के अंदर बंद कर देते हैं। इमरान खान को क्योंकि हाई सिक्योरिटी इशूज़ भी हैं, और दूसरा वो नहीं चाहते कि इमरान खान के करीब कोई भी कैदी रहे, और तनहा भी रखना चाहते हैं, तो उन्होंने ये सारी बारकें, ये सारे जितने भी वो चक्कियाँ हैं वो सारी खाली कर दी हैं। सिर्फ इमरान खान को उनकी चक्की में बंद कर देते, और ये जो सामने वाला एरिया है ये फिर इमरान खान को अकेले इसलिए मिल गया कि बाकी कैदी नहीं है वहाँ पे। चले आए बस, काफ़ी हो गया, आ जाए बस यार, बहुत हो गया, बहुत हो गया।
स्पेशल एरिया हो गया नहीं 8 मिनट यार बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। 1 मिनट और चाहिए इन्होंने 8 मिनट करने हैं कर ले भाई 1 मिनट जो है ना वो 1 मिनट जो है वो समी भाई भी पूरा नहीं करवा आप सकते हैं। आपकी अच्छा, बातें चलें। बहुत अच्छी आ रही जी हैं पूछें। सर जी पिछले दफा आपने कहा था खान साहब पहले से ज्यादा टफ हो गए तो आज फिर आप देख नहीं इतनी जल्दी फर्क नहीं पड़ता। मैंने उनको पहले काफ़ी अरसे के बाद देखा था, वो जैसा मैंने पिछले हफ्ते देखा वो उसी तरह है इमरान खान साहब, और उसी तरह एक्टिव है, एनर्जेटिक है। वो बात चीज़ों पे आज वो बहुत हंस भी रहे थे इमरान खान। आज तो काफ़ी ज़्यादा मूड आज मूड बदला हुआ था इमरान खान साहब का। वो बार बार हंस रहे थे, हम ये नोट भी कर रहे थे, और चीज़ों के ऊपर नोटिंग भी कर रहे थे सर की कभी ऐसे जज भी कोई इशारे कर रहे थे, बोल तो नहीं सकते थे, इशारे कर रहे थे कोई नहीं कोई इशारा इमरान खान साहब ने इशारा कैसे, वो पानी शानी मांगा वहाँ जो बंदे बैठे हुए थे उनसे, लेकिन अक्सर पानी ला के उन्हें दिए। अक्सर जज अपनी गुफ्तगू के बाद यूं कनखियों से यूं देखते थे टीवी से ये बात ठीक है। हमारी बात का इमरान खान साहब पे क्या रिएक्शन है? ये अगर हमने कोई हंसने वाली बात की है तो क्या इमरान खान साहब हंसे, फिर वो देखते हैं उस तरफ। अगर हमने कोई ऐसी बात की है जिस पे कोई रिएक्शन आना चाहिए तो वो रिएक्शन आया या नहीं आया तो चोरी अपनों से फिर वो देख लेते हैं। लतीफ खोसा साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ऐसे नहीं लग रहा जैसे कोई जो ऐसे लग रहा है जैसे मॉनिटर कर रहा है कि कौन क्या कर रहा है, वो इस तरह बैठे मैंने ये बात ठीक है, ठीक है। खोसा साहब कह रहे हैं, खोसा साहब की ऑब्जर्वेशन अच्छी है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर।